Sekarang mari kita teruskan dengan soalan 9. Cuba perhatikan soalan 9. Kalsium karbonat decompose. Bila decompose ataupun terurai, dia menjadi kalsium oksida dan oksigen gas. So, yang decompose tu adalah sebanyak 0.2 mol di dalam vessel 2 liter. Pressure given, temperature given. Soalan minta number of mole gas form from the decomposition. So, apa gas yang form during this composition? So, it is CO2. Okay, how to find the mole of CO2? So, we are using PV and RT because this is the temperature given, volume given. Okay, now let's start. Okay, again, I am visual person, so I will draw it. This is calcium carbonate, and then it will decompose to calcium oxide plus CO2. Because the rest is solid, only CO2 is gas. So, hanya dia yang boleh exert pressure, which is pressure given 44.08 kilopascal, volume 2 liter, and then temperature is 30 degree Celsius. So, kita nak cari apa sekarang? Number of mole gas. So, kita guna PV and RT. So, N mole of CO2 equal to P pressure CO2 V over RT. Okay. So, pressure given in kilopascal. So, 44.08 kilopascal divided by 101.325. So, this unit constant, unit conversion is stated in your list of constant given. Okay, dalam exam pun diberi. So, this one is we already convert into ATM times the volume. Volume is 2 liter, and then divide by 0.08206 R times 303 Kelvin. So we will get 0.035 mole of CO2. Okay, soalan tanya number of mole. Next, the mass of CaCO3 left after the reaction was completed. Okay, so here, this is A, this is B. Okay, B. 1 mole of oxygen from our equation. Okay, 1 mole of oxygen is decomposed from 1 mole of calcium carbonate. So we can make a ratio like this. 1 mole CO2 is produced from 1 mole calcium carbonate. So we have produced 0.035 mole CO2. It's from 0.035 mole calcium carbonate. So mass of calcium carbonate left, originally dia ada 0.2. Yang digunakan adalah yang telah decompose. Okay, ini yang telah decompose. Yang telah diuraikan, yang diuraikan menjadi CO2 tu. So 0.035 mol. Jadi yang tinggal adalah 0. Alamak, tak tekan kalkulator lah. 0.2 minus 0.035. 0.165 mol. Okey, tapi ini adalah mol, tapi soalan minta mass kan. So 0.165 darab molar mass calcium carbonate. Calcium is 40 tambah dengan karbon 12 tambah dengan oksigen ada 3, 16. Oh, wait, I will use my calculator. Times 40 tambah
12 tambah. So it will be 16.5 gram. Okay, dah dapat. So inilah mass of CaCO3 left, which is belum lagi decompose, belum lagi terurai menjadi CO2. Okay, next kita move kepada soalan seterusnya. Partial pressure hydrogen gas in the vessel when 0.2 mole of hydrogen gas is added. Okay, so masukkan dalam vessel ni. Vessel ni tadi ada apa? Ada calcium carbonate, ni solid. Lagi ada calcium oxide pun solid. Ada CO2 gas and tambah dengan hydrogen gas. So sekarang soalan minta untuk mencari partial pressure of hydrogen gas if the vessel 0.1 mole hydrogen gas added. Okay, so kita telah masukkan hidrogen ke dalam vessel ini sebanyak 0.1 mol. Sekarang soalan tanya pressure hidrogen bila kita masukkan dalam bekas ini. Okay, so pressure hidrogen gunakan PV/nRT. Ini mol hidrogen. Sebab apa mol hidrogen? Sebab kita nak cari pressure hidrogen. nRT over V. So the number of mole hydrogen given is 0.1 mole times 0.08206 times 303 Kelvin in the vessel, in the same vessel 2 liter. So 1.24 atm. So this is the mass bukan mass, pressure of hydrogen. Okay, next we go to question number 10. Given 82% methane, 18% by weight of ethane. So sample here, sample of the gas mixture is 15.5 gram. Okay, so again, saya pun orang visual, saya akan buat macam ni je. CH4 berapa tadi? 82%. And then ethane C2H6 is 18% by mass. So daripada total gas mixture 15.5 gram. So the keyword is the gas mixture. So total mass of kedua-dua mass ni adalah 15.5 gram. Kemudian diorang ni dimasukkan dalam satu bekas yang volume dia 15 liter pada suhu 20 degree Celsius. So what is the total mole of gases? Okay, total mole. So kita dapat dekat sini percentage by weight. So kita kena cari weight mass bagi setiap gas. Mass CH4 is 82 over 100% from the sample mass 15.5 gram. It's equal to 12.71 gram. Okay, and then mass C2H6 boleh juga, kalau ni 82%, ini 18%, you boleh ambil 100% tu, tolaklah 82% tu. Okay, ataupun maksudnya kalau 100% is 15.5 gram, tolak dengan berat ethane. So dia akan jadi tolak 12.71 gram. So you akan dapat berat ethane adalah 2.79 gram. Okay, kemudian kita boleh cari number of mole. Okay, so ini mole CH4 adalah 0.794. Kalau ni mole ethane adalah 0.093 mole. So
mol total, sebab dia tanya total mol, mol total tambah je lah 0.887 mol. Okay, total pressure in ATM. So, total pressure kita pakai yang paling simple, PV nRT. Kalau dia nak P total, maksudnya N total RT over V. N total adalah yang kita kira tadi, 0.887 mol times 0.08206 times 273 plus 20 divide by temperature, bukan, ni volume 15 liter bekas. Sebab methane dan ethane duduk dalam satu bekas yang sama, bekas dia 15 liter, so volume gas, total gas tu 15 liter lah. So you will get 1.42 atm. Okay, next C. C, soalan minta apa? The partial pressure each gas in the container. So partial pressure dia sekarang maksudnya apa? C, dia ada PCH4 and then PC2H6. Ini yang kita nak cari. Okay, apa maklumat yang kita ada? Kita ada total mole, kita ada P total kat sini kan. So kita nak cari partial pressure, kita ada dua cara. Satu, kita boleh gunakan kaedah P CH4 PV-nRT kan, equal to N mole methane RT over volume. Okay, kemudian untuk cari partial pressure ethane C2H6 sama dengan mole ethane RT over V. Okay, so ini adalah kaedah yang pertama. Okay, so ni pun boleh dapatlah partial pressure each gases. Okay, sekarang saya nak tunjukkan kaedah yang kedua. Yang formula ni kita simplify, kita boleh gunakan kaedah satu lagi, iaitu partial pressure CH4 sama dengan mole fraction. Okay, this is a symbol of mole fraction, X CH4, mole fraction CH4 times P total. Kalau kita nak cari partial pressure ethane C2H6 sama dengan mole fraction C2H6 times P total. Okay, so daripada mana dia benda ni datang? Dari sini lah. Okay, tapi kita guna version yang simplified, kita guna method yang kedua. Okay, sebab yang ni you just substitute lah, boleh pakai mana pun tak kisah. Ni saya dah tunjuk dah sebelum ni. Sekarang kita cuba pakai ni sebab nak tunjukkan adanya formula ini. Partial pressure adalah sama dengan mole fraction times total pressure. Okay, let's find PCH4. Okay, kita ada mole fraction. Macam mana nak cari mole fraction? Mole fraction adalah mole CH4 0.794 divide by total mole N total. Ingat lagi tak macam mana nak cari mole fraction dalam chapter 1? Total mole adalah 0.887 times 1.42. This is the total pressure, P total 1.42 atm. So pressure bagi methane adalah 1.27 atm. Okay, repeat proses yang sama for ethane. It is mole fraction. Mole nak guna kaedah ni pun boleh, ataupun kita ada P total tolaklah P methane. Okay, sama ada you nak kira mole fraction ni guna formula ni, ataupun kita dah tahu dah P total kita tu adalah hasil tambah ini kan. So kita boleh buat P total tolak CH4, partial pressure CH4.
So P total adalah 1.42 atm tolak dengan partial pressure methane 1.27. So it's equal to 0.15 atm. Okay, so ini adalah partial pressure bagi ethane. Ini partial pressure bagi methane.